الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو صرف ایک دن باقی ہے۔ آج مغرب میں رحمت کا عشرہ ختم، مغفرت کا عشرہ شروع۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، مفتی اعظم پاکستان شمار ہوتے تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اللہ کا بڑا ڈر زندگی میں تھا، اور مفسر قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی نیا ساتھی، جیسے کوئی دعوت میں کوئی ساتھی لگتا تھا اور نیا ساتھی جب کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات کو اتنا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور ایسا ادب سے سنتے تھے گویا حضرت وہ بات پہلی مرتبہ سن رہے ہو۔ حضرت نے زندگی میں کبھی وہ بات سنی ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کسی نئے آدمی کی بات کو، جو عالم نہیں ہے، نیا دعوت میں لگا ہے، اس کی بات کو اتنا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود مفسر قرآن تھے، خود مفسر حدیث، خود محدث تھے، لیکن اس کے باوجود ادب بڑا زبردست تھا۔ اور ہمارے حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات زبردست بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک معصیت کو معاف کر دیتا ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ زندگی میں ہو جائے، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو استغفر اللہ، اللہ فرماتے میرے بندے میں نے ایسا معاف کر دیا گویا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بے ادبی کو معاف نہیں کرتے، بے ادبی پر اللہ پاک ضرور کبھی نہ کبھی پکڑ فرما لیتے ہیں، چاہے وہ مسجد کی بے ادبی ہو، چاہے وہ دین کی مجلس کی بے ادبی ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی بے ادبی ہو، چاہے وہ دینی کتابوں کی بے ادبی ہو، چاہے وہ علماء کی بے ادبی ہو، بے ادبی پر اللہ پاک ضرور پکڑ فرماتے ہیں۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت کی یہاں تشریف لے گئے، اور حضرت حکیم الامت سے فرمایا کہ حضرت بہت سے لوگ جب شعر کہتے ہیں، جس کو شعر و شاعری کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں تو شعر کہنے میں کبھی کبھی افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی کوئی بات بڑھا دی جاتی ہے، کبھی کوئی بات کم کر دی جاتی ہے۔ تو مولانا روم کا ایک شعر ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست بات فرمائی ہے۔ کیا بات بیان فرمائی؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی ایک گھڑی کی صحبت، اللہ کے ولیوں کی ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ مولانا روم نے یہ باتیں کیسے کہہ دی ہے، ارے 100 سال کی عبادت کہاں ہے اور اللہ کے ولی کی ایک گھڑی کی صحبت کہاں ہے؟ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ارے یہ تو مولانا روم تھے، مولانا روم نے 100 سال کا کہا ہے، لیکن اگر میں ہوتا تو یوں کہہ دیتا اللہ کے ولی کی ایک گھڑی کی صحبت 1,00,000 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے پوچھا کہ حضرت ہمیں تو 100 سال سمجھ میں نہیں آتے تھے اور آپ نے تو 1,00,000 سال کی بات کر لی۔ تو حدیث شریف بیان فرمائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، علماء کی مجلسوں میں جاتا ہے، وہ کبھی بدبخت اور گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارو یاد رکھو، چاہے ہم کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ بن جائے، کتنے بھی بڑے مفسر کیوں نہ بن جائے، کتنے بھی بڑے محدث کیوں نہ بن جائے، کتنے بھی بڑے مبلغ کیوں نہ بن جائے، ارے ہزاروں مرتبہ
मरतबा चिल्ले लगे, 4 महीने लगे, पूरी जिंदगी मदरसे में गुजर गई हो, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत नहीं मिली, अल्लाह वालों की जूतियां सीधी नहीं की, तो ये दिल की शमा रोशन नहीं होती है। हदीस शरीफ में मौजूद हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक सहाबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, फरमाया मेरे महबूब किसके साथ हमारा बैठना उठना होना चाहिए, हमारी बैठक किन लोगों के साथ होनी चाहिए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबाए किराम, उन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होना चाहिए जिन्हें देखने से तुम्हें अल्लाह याद आ जाता हो, जिनकी बातों से तुम्हें अल्लाह याद आता हो, जिनके अमल से आखिरत की यादें ताज़ा हो जाती हो। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इस बात का हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अपनी मनमानी जिंदगी ना गुजारो। अब अल्लाह का डर कैसे तुम्हारी जिंदगियों में आएगा? अल्लाह के डर का क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से बच जाओ। अब अल्लाह का डर तुम्हारी जिंदगी में कैसे आएगा? अल्लाह का खौफ तुम्हारी जिंदगी में कैसे आएगा? तो फरमाया वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं, यानी अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो, जिसके नतीजे में तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर आएगा। हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी जबरदस्त बात बयान फरमाया करते थे, अरे तुम बर्तन वालों के पास जाओगे तो तुम्हें बर्तन मिलेंगे, कपड़े वालों के पास जाओगे तो तुम्हें कपड़ा मिलेगा, सोने चांदी वालों के पास जाओगे तो तुम्हें सोना चांदी मिलेगा, खाने पीने वाले की चीजों के पास जाओगे तो तुम्हें खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, और तुम अल्लाह वालों के पास जाओगे तो तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। और हकीकत अल्लाह से हमारा ताल्लुक कायम होना चाहिए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जबरदस्त वली कामिल। उनके जमाने में किसी का इंतकाल हो गया, अरे मरना तो हर किसी को, मौत तो हर एक को आएगी, हर जमाने में लोग दुनिया से जाते हैं, बाकी रहने वाली जात बोलो किसकी है? एक अल्लाह ही की है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर चीज को फना हो जाना है, हर चीज को मौत है, बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अब हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल हो गया। अरे किसी ने ख्वाब में मरने वाले को देखा कि भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, तुम कब्र के हवाले हो गए, तुम आखिरत के हवाले हो गए, तो तुम्हारा मामला अल्लाह का मामला तुम्हारे साथ क्या रहा? तो उस आदमी ने कहा कि नमाजों से मगफिरत नहीं हुई, रोज़ों से मगफिरत नहीं हुई, अरे हज से मगफिरत नहीं हुई, उम्रा से मगफिरत नहीं हुई, नवाफिल से मगफिरत नहीं हुई। मगफिरत तो हो गई, लेकिन मगफिरत का सबब यह हुआ कि एक मरतबा हमारे इलाके में एक बहुत बड़े आलिम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आए हुए थे। हजरत बायजीद बुस्तामी हमारे इलाके में आए हुए थे। उस वक्त लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे उनसे मुसाफा करने का मौका नहीं मिला, उनकी खिदमत करने का मौका नहीं मिला। बस मैं किसी ऊंची जगह पर चढ़ा और ऊंची जगह पर चढ़कर उनके चेहरे को मैंने मोहब्बत से देख लिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे, तूने किसी आलिम के चेहरे को मोहब्बत से देखा था, आज कब्र में आया है, मैं भी तुझे मोहब्बत से देखने वाला हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों की बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है। उनकी मजलिसों में जाना, उनकी सोहबत को इख्तियार करना, उनके पास जाकर अपनी दिल की बीमारियों का इलाज करवाना। हजरत शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अल्लाह का बंदा आया हजरत से अपने ताल्लुक़ को कायम करने के लिए कि हजरत अल्लाह वालों का काम यह होता है कि वो अल्लाह से मिलवा देते हैं। अब हजरत से बैत हो गया और हजरत ने फरमाया कुछ वजीफे बतला दिए कि अपने घर पर जाकर उन वजीफों का एहतमाम करना, और अगर कोई बीमारी तुम्हें नजर आती है, कोई अपने अंदर ऐब नजर आता है तो मुझे इत्तिला करना ताकि उसकी इस्लाह कर दी जाए। अब वो अल्लाह का बंदा बैत होकर आ गया। कुछ दिन के बाद हजरत को कहता है कि हजरत मैं आ गया हूँ, मैं आपसे बैत हो गया हूँ, लेकिन मैं तो अपने अंदर कोई ऐब पाता ही नहीं हूँ, यानी मुझे तो कोई ऐब कोई फॉल्ट नजर ही नहीं आता अपने अंदर। हजरत ने फरमाया उससे बड़ा भी कोई ऐब हो सकता है कि जिसको अपने अंदर खुद ऐब नजर ना आता हो। तो मेरे भाइयों, कमजोरियां तो हर एक के अंदर होती ही होती है, असल इस्लाह करवानी चाहिए अपनी। अल्लाह के वलियों के पास जाकर सही उलमा की सोहबत में, सही अल्लाह वालों की सोहबत में। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह
बड़े ज़बरदस्त वली कामिल गुजरे, हमने सुना कि नहीं सुना? अल्लाह का वली कैसे बन गए? हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली नहीं थे, वो तो बहुत बड़े पहलवान थे, पहलवानी का काम करते थे, बादशाह के यहाँ रहते थे। उनका मामला ये था कि हमेशा कुश्ती लड़ते थे। एक बूढ़े मियाँ बादशाह के पास आए। अब बूढ़े मियाँ का हाल ये बयान किया है कि उनके अंदर चलने की ताकत भी बराबर नहीं है, अभी मरे ऐसे बूढ़े मियाँ है। अब बूढ़े मियाँ ने आकर बादशाह को कह दिया कि मैं तेरे जुनैद के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब बादशाह हंसने लगा, कह रहे यूं भी अभी आजकल का मरने वाला है और ये जुनैद पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा। और उलमा ने लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ऐसे ज़बरदस्त पहलवान थे कि अगर खड़े बैठ जाए तो 40 आदमी नहीं बल्कि 40 पहलवान भी मिलकर उनको खड़ा कर सकते नहीं थे। अब बादशाह को जब बूढ़े मियाँ ने कहा, तो बूढ़े मियाँ ने जब ये बात कही तो बादशाह ने कहा कि जल्दी मरने का प्लान है क्या? लेकिन बूढ़े मियाँ ने कह दिया, कह रहे बादशाह मैं तुझे कह रहा हूँ तू जुनैद को तैयार कर, कुश्ती लड़ना मेरा काम है। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि मैदान में आए, पूरा मैदान लगा हुआ है, सारे लोग जमा हो गए हैं। अब वो बूढ़े मियाँ आए मैदान के अंदर, हज़रत जुनैद बगदादी, लोग पूरा तमाशा देखने को तैयार है कि बूढ़े मियाँ जिनके बदन में चलने की ताकत नहीं, जिनका बदन कमजोर हो चुका है, आज मरे कल मरे, ऐसे बूढ़े मियाँ नजर आते हैं और बहुत बड़े पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं। अब जब बूढ़े मियाँ करीब हुए, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के करीब हुए, तो जुनैद को कान में कह दिया कि जुनैद मैं जानता हूँ मैं तुझसे कुश्ती लड़ने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए कि तू बड़ा बहादुर है, बड़ा पहलवान है, लेकिन जुनैद मैं सैयद खानदान का हूँ, मुझ पर ज़कात नहीं ली जा सकती, मैं ज़कात नहीं ले सकता, मैं सैयद खानदान का हूँ। 3 दिन हो चुके हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन हो चुके हैं, नबी के खानदान को, सैयद खानदान को खाना कुछ नहीं मिला है। जुनैद आज तू हार जा, आज तू हारेगा, ये नबी के खानदान का पेट भर जाएगा। अब अल्लाह पाक ने इंसानियत तो अभी भी जिंदा रखी है, हम किसी की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी के आंखों के आंसू को नहीं देख सकते। जुनैद बगदादी ने जब ये बात सुनी रोने लगे और फरमाया कोई बात नहीं, अरे मैं कुछ थोड़ी सी कुश्ती की एक्टिंग करूंगा, तू भी कुछ एक्टिंग करना और मेरे ऊपर सवार हो जाना और मुझे गिरा देना। चुनाचे बूढ़े मियाँ करीब हुए। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि उस बूढ़े मियाँ के कहने पर बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर कर दिया और बूढ़े मियाँ ने हज़रत जुनैद बगदादी को गिरा दिया और बूढ़े मियाँ जुनैद बगदादी के ऊपर बैठ गए और पूरे मैदान में बूढ़े मियाँ जीत गए, बूढ़े मियाँ जीत गए, बूढ़े मियाँ जीत गए। लेकिन बादशाह गुस्से हो गया, कह रहे जुनैद अरे ये कमज़ोर बूढ़े का तू मुकाबला नहीं कर सका। तो जुनैद ने कहा कि हज़रत बादशाह सलामत नहीं कर सका और आइंदा भी कोई ऐसा बूढ़ा आएगा तो मैं उसका मुकाबला नहीं करूंगा। ये कहकर जुनैद बगदादी ने कहा कि बादशाह सलामत, तुम्हें रखना हो तो रखो और निकालना हो तो मुझे यहाँ से निकाल दो। ये कहकर चले गए। रात को सोए, ख्वाब में हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हमारे नबी ने फरमाया जुनैद तूने मेरे ख़ानदान के एक बूढ़े का लिहाज किया था, एक सैयद आदमी का लिहाज किया था, तूने मेरे ख़ानदान के बूढ़े आदमी की वजह से अपनी इज्जत को गिराया था। जुनैद क़यामत तक के लिए मैं तेरे नाम को जिंदा रखवाऊंगा। और हज़रत जुनैद बगदादी के एक स्टूडेंट हज़रत इब्राहिम मरज़ूकी फरमाते हैं कि मैंने मेरे नबी को ख्वाब में देखा तो मेरे नबी फरमा रहे थे कि जब मैं दुनिया में ज़िंदा था, यानी सहाबा इकराम के दरमियान में मौजूद था, दुनिया में मौजूद था, उस वक्त मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर फ़ख्र करता था। आज मैं अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हूँ, जुनैद पर फ़ख्र कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वली बनने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है, बस अपने ज़िंदगी में तक़वे को दाखिल कर लेना चाहिए। और रमज़ान के महीने में इसी की मश्क करवाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अदब वाला बनाए, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अल्लाह बेअदबी से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें मोहताज बनकर उलमा की खिदमत में जाकर उनकी बातें सुनना, उनकी बातों को तवज्जो से सुनने के बाद दिल में अमल की नियत करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है आखिरत में कामयाबी का सबब बनेगी और दुनिया में भी कामयाबी का सबब बनेगी। आज कुछ वक्त ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी दुआ, पावरफुल दुआ आपको बतला दूँ। उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह इतना
اتنا مال بڑھا دے گا، اتنا مال بڑھا دے گا کہ یقیناً رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہہ دیا، اللہ کے نبی دنیا مجھ سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، یعنی دنیا میرے قریب نہیں آتی، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتلائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے بخاری شریف کی آخری حدیث میں بھی موجود ہیں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ دو کلمے زبان پر پڑھنے میں تو بہت ہلکے، بولو کوئی محنت لگتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور رحمان کو یعنی اللہ کو بہت زیادہ محبوب، اور جب اعمال نامے کے ترازو میں رکھیں گے تو بہت زیادہ وزنی۔ لیکن پوری دعا یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پوری دعا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ وہ صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا۔ اب وہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب ہم نے فجر کی نماز کے لیے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ کو پڑھ لو، پھر فرض سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی بے حساب نصیب فرمائے گا، اور بغیر محنت کے اللہ پاک زیادہ روزی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو کثرت سے دعائیں مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، جتنے دن باقی اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔